dali, papadala natin ito kay mama. Happy birthday. O, teka. Sam, ano to? Ilaw. Sabi mo, hi mama. Sabi mo, hi mama, bilis. Sam, sabi mo, hi mama. Hello mama. O, saan ka pupunta? Oh, ito. Wait yan. Ano sabi mo? Wait yan. Wait. Wait yan. Wait yan. Georgie, Ate Mika, ano sasabihin niyo kay Sam? Happy? Happy birthday. Sabihin, bilis mag-hi kayo kay Tita Min. Ay, si kami. Ito, si birthday boy. Birthday boy. Ay, huwag mong ilaglag yan. Sam, mamaya, ano kakainin mo? Spaghetti, ice cream, tsaka cake, no? Ilan taong ka na? Sam, ganun ka o ganun? Sam, ganun ka, ganun. Bilis. Sabi mo, 2. Sabi mo, 2 years old. O, sabi mo na, hi mama, bilis oh. Ito, nakikita ka ni mama, sabi mo, hi mama. Uy! Sabi mo, hi mama. Hi mama. Sam, marap ka dito, ito sa video. Kaway ka, ganun oh. Hi mama. Sabi mo, hi mama. Sabi mo, hi mama. Bilis. Hi mama. Hi mama ka, bilis. Hi mama. Hi mama. Eminem, sabi mo, mama. Eminem. 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 Sabi mo, mama, Eminem. Bilis oh. Nasaan yung bagong car? Nasa bagong car. Nasaan? Pakita mo kay mama yung bagong car. Ha? Nasaan yung bagong car? Oh, bilis. Pakita natin kay mama. Mama, ito yung bagong car ni Uncle. Oh, ayan. Mama, ayan ang bagong car. Ayan ang bagong car. At ito naman si Sam. Sam, hi ka kay mama. Sasakay ka daw ba sa bagong car? Uy, Sam, sasakay ka daw sa bagong car? Yeah. Ito kay mama, si mama. Sabi mo, hi. Kiss mo si mama, kiss. Kiss mama, kiss. Kiss.